बेप्टिस्ट आयज वॉर्ड तुका पडटा तर आयज हें आहलेलें इन्स्पेक्शन आहलेलें प्रोजेक्टाचें. सो ते प्रोजेक्टाचें इकरांक इन्स्पेक्शन आहलेलें आनी इकरांक सावन हे लोक रावता हांगासर पूण तरी आसतना येवंक ना. कित्याक लागून तुका कितें तरी हें केलां, इंटिमेशन दिलां, कित्याक लागून डिले जालो पयलो? Okay. I'm ex-Sarpanch and the present Panch member of Ward number 7. And our project पडटा तो Ward number 7 आन पडटा. आयज इन्स्पेक्शन दवरलेलें बट आनी आमच्या MLA पासून तांकां फोन केल्लो इन्स्पेक्शनाक लागून आनी तेणी येता म्हूण सांगलें बट तांकां खंय आयज कोर्ट आशिल्लो आनी आतां परतून MLAन फोन करून सांगलो म्हाका ते कोर्टाक आशिल्ले कारण तांकां येवंक मेळोंक ना म्हणून. सो आतां नेक्स्ट केन्ना पळय ते MLAन सांगलां इन्स्पेक्शन. ओके सो कॉन्स्टंटली ताणें फोन केला तांकां. सो आनी हें फॉलोअप हें आतांच मेळलां म्हाका. ओके आतां पयले सुवातेर आतां ऑब्जेक्शन कित्याक पळय तें प्रोजेक्टाक म्हणटा पळय तें लायक देर आर 3-4 ग्रावंड्स टू ऑब्जेक्ट दीस प्रोजेक्ट. हो लोक असो बिश्तो वाऱ्यार ऑब्जेक्ट करिना. देर आर स्ट्रॉंग ग्रावंड्स. वन स्ट्रॉंग ग्रावंड इज द रोड विथ. They have passed this project on 6 meter on proposed 10 meter road. 10 meter road करतलो जाल्यार it is out of question here. 10 meter road करूंकूच जायना स्पेशली वयर तें टर्न आसा थिंगा. आनी एक्झिस्टींग 6 मिटर्स दाखयला. एक्झिस्टींग टारिंग हो आसा पळय तो 3 मिटर पासून सारको ना. सो दीस इज वन व्हेरी स्ट्रॉंग पॉयंट टू ऑब्जेक्ट दीस प्रोजेक्ट. सेकंड म्हणटा पळय तें उदकाचें प्रॉब्लम. हिंगा उदक लोकांक ऑल्टरनेट डे सोडटा, 2 वरां सोडटा, सर्टन टायम उदक मेळना लोकांक. आनी हे प्रोजेक्टाक आमी सांगलें वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट हाड म्हूण. जेन्ना आमी पंचायतीन गेले सगळे लोक आयिल्ले तो सांगता वॉटर एवेलेबिलिटी मोर दॅन 30 फ्लॅटांकूच लागता म्हूण. मोर दॅन 30 फ्लॅटांक लागता जाल्यार हिंगा लोकांक डेली उदक येवपाक जाय. तसले कायदे तर हिंगा बसयतलो लोकांक डेली उदक येवंक जाय. लोकांक उदकाचे प्रस्न हांव उपकारना. सो देखून आमकां एका प्रोजेक्टाक वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट जायच पडटली. आनी वॉटर एवेलेबिलिटी अशें दिता आयज वॉटर डिपार्टमेंट. समज एका बिल्डिंगाक समज एक 100 क्युबीक लागता फॉर एग्जाम्पल फॉर अ मंथ. PWD दिता वी कॅन प्रोवायड ओनली 20 क्युबीक. द रिमेनिंग यू हॅव टू अरेंज. सो फ्रॉम वेर दे आर गोइंग टू अरेंज? ऑन दीस ग्रावंड्स आयज फ्लॅटां येता. मागीर फ्लॅटान ऑक्युपन्सी घेता लोक रावता लोक रडटा उदक येना म्हूण. बट हें इंटरनली हें पळय कितें आसता पळय तें लोकांक आनी फ्लॅट घेणाऱ्यांक खबर आसना. सो हे फुडें न्हू लोकांक श्रूड रावंक जाय. जेन्ना फ्लॅट घेता न्हू तांचे कडल्यान वॉटर एवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट घेवंक जाय बिल्डरा कडल्यान. तूं आमकां कितलें उदक दितलो पळय तें PWD कितलें दितलें पळय तें ताजेर गावता. सो दीस इज वन सेकंड मेन पॉयंट. थर्ड पॉयंट इज garbage disposal system of our village Panchayat Korli. Today our Panchayat has no MRF facility. MRF is that material recovery facility where they should have their own place to segregate. आयज आमच्या गांवांत तांची प्लेस ना सेग्रिगेट. आयज खुद रुलींग आमचे पळय आहा न्हू ते लेबर डेली वेज लेबरर घालून आयज गार्बेज करता. आनी सॉर्टिंग सगळीं जंक्शनां आमच्या गांवची आहा न्हू ती पाड घातल्या आयज घाणी पाडल्या. थिंगा सॉर्टिंग करता आनी मागीर धाडटा. सो अशें करून आयज गार्बेज डिस्पोजेबल जाल्लेलें आसा. देखून म्हाजें एक मागणें न्हू व्हडले पंचायतान MRF फॅसिलिटी केल्या शिवाय न्हू कंस्ट्रक्शन लायसन्साक दिवपाचें ना. सो दीस इज द थर्ड पॉयंट गार्बेज. आनी चवथो पॉयंट लायक यू नो गांवची वॉट यू कॉल दॅट कॅरींग कॅपॅसिटी. ओके ताजी वयर एक स्टडी जावपाक जाय. बेश्टी फ्लॅटां लोकांक उबो रावंक जाय तकले रावचें पडटलें मागीर. सो इट इज जस्ट नॉट दॅट जागो आहा म्हूण बिल्डिंगां बांदची म्हूण. सो कॅरींग कॅपॅसिटी एक स्टडी केल्या शिवाय हिंगा प्रोजेक्टांक व्हडले दिवंक उपकारना. सो हें करतलो जाल्यार सगळें पंचायती कडेनच आहा गांवच्या कडेनच आहा इलेक्टेड मेंबरां कडेनूच आहा. आयज जे पळय रुलिंगान आहा तांकां बिल्डिंगां जाय एंड देर आर रिजन्स बेस्ट नोन टू देम वाय दे वॉन्ट. सो अशें करीत जाल्यार गांव पाड पडटले. सो लोकांच्या बरोबर तुका लोक निवडून हाडटा लोकांच्या बरोबर रावंक जाय न्ही. बाप्टिस्ट आतां एक क्वेश्चन आसता जेन्ना फायल येता पंचायतीन येस ते इन्स्पेक्शन करता ग्रावंड इन्स्पेक्शन करता म्हणजे पंचायत Yeah. TCPन समज येयला TCPच्या डिफरंटूच रोल आहा पूण पंचायत जेन्ना इन्स्पेक्शन करता पळय तेन्ना वॉर्ड मेंबर प्रेजेंट आसता. येस. तर त्या टायमार तुमी प्रेजेंट आसलेले जेन्ना इन्स्पेक्शन करता पळय तेन्ना? आतां हो प्रोजेक्ट आहा तेन्ना आय वॉज आउट ऑफ इंडिया. ओके
When I came back, I was there for the meeting. And confirmation करता तेन्ना गमले म्हाका हिंगा कित्याक अप्रूव केलो I am very particular Ward 7 since especially this ward people had moved a resolution for Gram Sabha not to issue construction licenses in their ward. But that Gram Sabha, even I supported the whole ward not to issue. So I am very particular असता projectaचेर. So जेन्ना project वाचलो हुंयचो survey number हुंय पडटा, then I came to know here. Then I put my objections when I'm confirming the minutes. And that documents and the certified copies given and Mr. Isaac Dile. So then they called me for a meeting here in Walwada Chapel. I came there, I explained to the people. Then again they called me to the Panchayat. So that day I had solid confrontation with the Sarpanch because he was giving his own justification, which had no basics. So that is how. सरपंचान एक बायट दिलो तो बायट आयकलो तो कितें म्हणटा लोक जेन्ना प्रॉपर्टी घेता पळय तेन्ना ते कितें बिल्डींग एक बांदपाकूच घेतले न्हू प्रॉपर्टी म्हणटा तेजे बाबतींत तुका कितें म्हणपाचें सी जागो घेतले बिल्डिंगो बांदूकूच घेतले म्हूण जागो घेता आसतना न्हू ते मनशान बिल्डरान पयलो शेजाऱ्यांक विचारूंक जाय ते बिल्डर कोणाक विचारिना लिपून जागे घेता देखून हे प्रॉब्लेम जाता जरी तर तेणी शेजाऱ्यांक मेळलो हो जागो आसा हिंगपाक आपूण घेवंक सोदता कितें तुमचें ओपिनियन आपूण हिंगा बिल्डींग बांदूंक सोदता तुका तेन्ना ग्रावंड रियलिटी गमता न्हू वेन यू डू थिंग्स हायडींग दीस आर द कॉन्सिक्वेन्सीस दे हॅव टू फेस इट एंड आय एम स्ट्रॉंगली अपोजिंग दीस एंड माय MLA इज ऑल्सो 200% सपोर्टिंग इन दीस मॅटर तर आतां हें इन्स्पेक्शन आतां तूं तेणी मागलां की इवनिंग जावचें म्हणून तर तुमी अशेंच सांगतले MLA See, now what happens that only evening we cannot say because those are government officials. If they say we are coming 10 o'clock, 11 o'clock, we have to be present. Otherwise, then again things will go ahead. Like no. So I think we have to compromise on this and come to. हमारा एक स्लोगन मारता हूँ हमका नाका मुड़ा मेगा प्रोजेक्ट Mega project हमका नाका Mega project एक दो प्रोजेक्ट को फेंक दो एक दो प्रोजेक्ट को फेंक दो हमका नाका Mega project हमका नाका हम म्हणता रे बावजीस तू आगे बढ़ो तुम हम तुम्हारा साथ है बावजीस तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बावजीस तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं बावजीस तू आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं Yes, thank you.